Night jigging guys, nandito kami sa tapat ng Marel, tapos tapat ng Akle. Ito yung Akle. Tapos ito yung sa Maypier. 30 grams guys, luminous jigs. Fish on guys, micro jigging, 30 grams luminous lure. Nasa TikTok natin yan, available. Check nyo na lang. Fish on, aray ko. Fish on mga master, medyo malaki. Tribali siguro. Bigat mo. Mga ano yan pare? Tribali yan. 1 point. Yan, maganda. Sige. Pump it Jonathan, pump it. 2 kilong banlog ata. Sigpaw dyan, sigpaw. Nakiramsel. Hindi malayo po. Ako muna pare, wait lang. Pero huwag ka man mag-vlog. Nasabitan yan. Laki niyan pare. Baka 2 kilo yan. Pump mo lang. Yan. Banlog yan. Banlog. Laki pare. Baka mga 1.5 sigpaw eh. Pare buksan mo bail mo. Babaliran mo. Malaki pare. 2 point something to 5. Laki. Munti na pa matanggal. Oh, kapitan niyo. Thank you boss, thank you. Nangyayari na mga kasama. May nangyayari na. Maliit-liit lang siguro dyan pero Fish on ulit guys. Baka mga kulang 1 kilo. Sirenso ulit. woo! Fish on! Nakababagay yun dyan? Oo. Abay, ano mo, sasabitan yan? Electric mo. Pagka may padawi, ang tagad. Bro, din, lapit ni. Hindi kahit. Kaya? Maganda tama eh. Sigurado, dako tagad. Fish on, mga guys. Eto na naman tayo. Sawa na sa sabawang nanay nito. Atras abante. Kaya yan. Patakan mo pare. Yan. Sunggutin mo ng ano. Patakan mo pare. Oo. Yeah. Hey. Siguro mga kulang 1 kilo lang. Fish on mga sir. 2 pieces trevally. Setup. Shimano Shina. 12 pounds na casking braided. 20 pounds Rigimaro leader. Fish on. Hey.